Hello guys, mao ni ang Thanksgiving sa Grab Davao. Hatag ng mga awards sa mga pinakakuyaw ng mga driver o rider. Dire ang linya sa lamian nga popcorn. Atong litson guys oh. Atay mga litson pula kabok 1, 4, 6, 8, 10. Polo kabok litson guys. Naay mga bouncer magbantay sa atong litson ha. Grab car awarding next for our Grab Food to Grab 5-star driver. We have Sir Alvin Cabarugas Acuzar and also our Grab Food awarding Nay Alguzar ito. Ibrahim Basalo Costes Jr. Abi na ko na guys. Ako sar day. Grab Food awarding. Go! Ako sar day, di day ako day, animal. Congratulations go. Hapit magaw. For Sir Alvin Cabarugas Acuzar. Ka-Grab Thanksgiving December 4, 2025. Naadire yung magkita-kita ang mga rider sa Tibok Davao. Okay, congratulations, sir. So our last category for our awarding for the Grab Milestone Award. So these are the drivers, no violation sa ilang account, no? No violation. Safety gear na walay mga, walay kanilang mga account, safety lahat ng mga account mismo. For our Grab Taxi Awarding, Sir Pedro Romares Kita maapil ani kay kusog tapadagan. For our Grab car, Sir Edwin Isvela Macaraig. Okay, call the attention po no, kay Sir Pedro Cabanlit Jr. and Sir Congrats, Col. Edwin Isvela Macaraig. Pero ang pinakakuyaw gid nga hard worker kani gid oh. Ang kolo padayon yung gyapon sa pintura dia. Okay, for the Grab Food tayo. For our Grab Milestone Award for our Grab Food, congratulations Yay! to Sir Albert Seca Olea. Lo, And our second Leo. driver, Sir Regine Agabay Tabaya. Congratulations po. mo na pinakakuyaw nga mga rider. Why violation? Walay cancel isa ka tuig. Congrats, Col.